বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে খাস জমি আজ পরিদর্শনে গেছেন জেলা শাসক সহ আরো অন্যান্য আধিকারিকরা। আজ চেচুরি মাইস্থিত পরিমল চৌমুহনী ব্রিজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশের খাস জমি পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে জমির বর্তমান অবস্থা, দখল সংক্রান্ত বিষয় এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জেলা শাসক এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থ জেসওয়াল, পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইও বিঙ্কি সাহা, ডেপুটি ইও প্রসেনজিৎ দাস, বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের ওয়ার্ড সচিব অসীম চৌধুরী, পাশাপাশি ছিলেন উত্তর চরিলাম তহসিলদার উত্তম মল্ল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কি বললেন সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক সিদ্ধার্থ জেসওয়াল, শুনুন। और क्या होने वाला है? देखिए, गवर्नमेंट खास लैंड है, नेशनल हाईवे के ऊपर है और बहुत किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसके लिए खास लैंड लगता है। तो ये हम लोग ऐसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी विश्रामगंज नगर पंचायत इलाके में जो लैंड अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट के नाम पे हैं, तो उसको हम लोग एक लैंड पूल बना रहे हैं। तो फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समझो कि नगर पंचायत बनने के बाद डेवलपमेंट का तो स्कोप होता ही है, बहुत सारे फंडिंग खुल जाते हैं। उसके लिए जैसे जैसे लैंड का रिक्वायरमेंट होगा तो वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ लैंड प्रपोजल डिपार्टमेंट से आ रहा है, इंडस्ट्री वगैरह से आ रहा है, तो वी कैन डू दैट। सर कितने एकड़ खास लैंड है यहाँ पे करीब 2.5 एकड़ के आसपास है। सर আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য। পরিদর্শনকালে আধিকারিকরা জানিয়েছেন জমির অবস্থান, যোগাযোগ অবস্থা, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নমূলক কাজের বিভিন্ন দিকে খতিয়ে দেখেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এলাকার উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই দিনের এই পরিদর্শন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।